हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। देखो आज आम जाऊँ बाली केमी उठा हो समुद्र कूल देखा देखु केते विपदजनक बढ़िया हल्लाड़े किंतु नी देखिए बढ़िया हल्लाड़े मैंने बहुत जोर हलुची साइड तादेहरे सपोर्टिंग आम नहीं जाऊँ भणजा आकर जाऊँगी शंकर जाऊँ तीन जन जाऊँ। देखो यपट देखिए जी सर्टकट भल रास्ता किसी असुविधा नहीं कंटा टे पाइबे। देखो केते ऊपर हाइट होगी अच्छी ता सेपटे बाली फुल करची पानी सांगरे बाली चलची आ केते हाइट उठा बहुत कष्ट। देखो कौन जहाँ दौड़ी जाए उठी गले आगे आम पचर चलचु एत हाइट मो पछरे शंकर पेली पेली मत उठा निज बल उठी होनी एत हाइट ସେଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଣି ବାଲି ମିଶେଇକି ପୁରା ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଛାଟୁଛି ସବୁ ପୁରା ବାଲି ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଚାଲିଲାଣି କାମ ଏଠି ପୁରା ବାଲି ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ରେଷ୍ଟ ପାଣିଟା ଆସୁଛି ସେ ପାଣିଟା ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଭଉଣୀଘର ଗାଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନଗର। କେତେ ହାଇଟ୍ ପାଖାପାଖି 30 ଫୁଟ 35 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ହେବ। ये आम देखल गोटे माछ देखा पाइल बर्तमान से जो भणजा आज आसला माछ नहीं कि जाते 15-20 पीस माछ ये देखु केते बड़ बड़ माछ देखुं से पानी सांगरे पलि आसना आसिकी से पानी दे दे एपट दे आसिक एपटे पानी निष्कासन बाट जो अच्छी से पट धीरे धीरे पलि आस पानी कम अच्छी किंतु आम कहीं ओह्लैलेनी भणजा को कहला बेलू भणजा ता माँ गाड़ी देते आज से सी गलेनी शंकर बहुत रिक्वेस्ट कर जाऊनी माछटी पानी रे माड हो नौटी पड़लानी पुणी आम टेका फेका माइलु ताकू पुणी से सीधा ही चल खोजिकी पाऊनी ए पुणी ये अच्छी पानी ये चलती केते स्पीड पानी चलती 3टा पाइप नगा पानी जावाई बहुत स्पीड रे पानी चलती सेपटे मेसीन चलती ना ये पानीटा पूरा लेयर हो जाऊँगी सेठू जो बाली अंशटा किसी रोचे ये पुणी पड़ुची एठू ता सेपटू आउ गोटे बाट अच्छी सेठी जाइए पुणी फ्रेश पानी हो पुणी समुद्र को पलि जाऊँगी। बढ़िया प्लानिंग रे करचंती से माने एगुड़ा सब बाली पूरा फुल बाली माटी नहीं ए खाली पानी सह जो बालीटा आसला पानीटा धीरे सुखीगला एवं मोटरटा बंद कर देइचंती से कौन लंच टाइम कि चाहू से मैंने बंद कर देछि से पानीटा पूरा सुखिकी पड़े आम भाविले ये गोटे माछ बोली से दिन कौन ये गोटे गाई गोटे फसी जाइए ये 35 फुट खंडे हाइट हम ता तले गाई गोटे फसी जाइए उठी पारना आसिक बोधन कल गाड़ी उठे नहीं जाते ये समुद्र सेपटे बनी गछ केते सुंदर सौंदर्य आगे ये आम आसता ये शुखुआ फुका सुखा होता है। तो सी बाली उठा काम चलती शुखुआ फुका किसी सुखे तो दौना से कंपानी तार एठी जो जहाज गोटे लगी डिस्टेंस अच्छी तो से क्लीयर व्यू आसुनी। आम टाइम थिला आहुरी पाखक जाई था कहीं आम दीपहर जो भात खाई आसचु समय कम ना पुणी ए शीत दिन संध्या 5टा बेले संध्या जहाँ भी आमको 2:30 भितर जा पहुँचिक पुणी कम स्टार्ट करता हो से जो मेसीनटा देखुंत सेटा हूँ आमर बाली उठा मेसीन तार मेसीन लगी से पूरा समुद्र कूल पूरा भीतर मेसीन दे बाली पूरा पानी साहाय्य बाली नहीं आसुची जो पाइपटा से बंद अच्छी बर्तमान पानी माने पानी उठो ना बंद अच्छी
ସେଠି ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପରମିସନ୍ ଦେଲେନି ଯେ ଯିବା ପାଇଁ। କହିଲା ସେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାଲିଟା ଅଛି ତା ତଳେ ପଙ୍କ ରହିଥାଇପାରେ, ଦଲ ଦଲ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗାଳି ଦେଲେ। ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜଣେ ଅଛି, ଏଇ ପାଣି ଚାଲିଲା। ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମକୁ କହିଲେ ଅପେକ୍ଷା କର, ପାଣି ଚଲାଉଛି। ଆଉ ପାଣି ଚଲେଇଲେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ପାଣି ଚାଲିଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତା ତଳେ ଯେଉଁ ଆମେ ମାଛ, ବଡ଼ ମାଛ ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଲେନି। ଭଣଜା ଟିକେ ଗଲା, ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗଲୁନି। କାହିଁକି ନା ବିପଦ ଜାଗା କହୁଛି ନା, ଯଦି କାଳେ ତଳେ ମାନେ ବାଲି ଉପରେ, ସେ କହିବା କଥା ଉପରେ ବାଲି ଅଛି, ତଳେ ପଙ୍କ ଅଛି, ଯଦି ବି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଥାଇପାରେ। ୱେଟ୍ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ଟାଣି ନେବ ତଳକୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗଲୁନି। କେତେ ପ୍ରେସରରେ ଚାଲିଛି, କେତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛି ତାର ପ୍ରେସର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଯେ ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ ଆସିବ ପାଣିଟା, ତାଠୁ ଆହୁରି ସ୍ପିଡ଼ ଚାଲିଲା। ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମକୁ ଆଉ ମନା କଲେ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏପଟକୁ ଆସି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ପାଣି ଆସିବ ଏବେ। ସେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟକ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ସେ ଏବେ ବାହାରିକି କାଢ଼ିଦେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାର ମେସିନ୍ଟା ପୁଣି ଥରେ ଟେକିକି ଯେଉଁ ପୁରେଇଲେ, ଯେଉଁ ଫ୍ରେଶ୍ ପାଣିଟା ଛାଡ଼ିବ, ନହେଲେ ବାଲି ବସିଯିବ ନା, କ୍ଲିଅର୍ ହେବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ପାଣି, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ସେଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିଲେ। ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆମେ ଯାଇକି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇକୁ ପଚାରିଲୁ, ସେ କହିଲେ ଏଭଳିଆ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ପାଣି। ବାଲି ସହ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା ତାର ପ୍ରେସର ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଜିନିଷଟା ୱେଟ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଖାଲି ପାଣି ଆସୁଛି, ପ୍ରବଳ ପ୍ରେସର, ହାଇ ପ୍ରେସରରେ ଚାଲିଛି ପୁରା। ତାପରେ ସେ ପ୍ରେସର, ଏଇ ଭଣଜା ନୁଚିକି ଏଇପଟ ଦେଇ ପଳେଇଛି ସେଇପଟକୁ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାଳି ଦେଉଛି ତାକୁ। ଆମେ ଗଲୁ ପୁଣି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯେ ଫ୍ରେଶ୍ ପାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଲା। ଏଇଟା ଧର ବାଲି ଛାଡ଼ୁଛି ତା ଦେହରେ, ଫ୍ରେଶ୍ ପାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଲା। ସେପଟରେ ସେ ମେସିନ୍ଟା ଚାଲିଛି। କୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ଲାନ୍ କରି ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କମ୍ପାନୀ। ପୁଣି ଚାଲିଲା ବାଲି ପାଣି ଚାଲିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଆଗରେ କମ୍ ଗଛ ଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ଗଛ ଫଛ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠୁ ବାଲି କାମ ଚାଲିଛି, ଏଠୁ ବାଲି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲେ, ଏରିଆଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଏଠି ବନ୍ଦ କରି କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।